बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू विल बी वेरी फाइन 3 क्लास। अल्लाह पाक हम सबको अपने ज़ुबान में रखे। जी तो मेरा बेटा, आज जो हमारा लेक्चर स्टार्ट है अकॉर्डिंग टू सिलेबस वो है चैप्टर ईद उल अज़हा, पेज नंबर 51 जो आज हम स्टार्ट करेंगे। आपको होता है बेटा जी, यहाँ पे जो है वो चैप्टर हमारा जो सिलेक्ट हुआ है ईद उल अज़हा में, इसमें उन त्योहारों के बारे में बताया गया है कि जो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को एक ख़ास जो है वो समझ लें कि तोहफ़तन दिए हैं। आपको पता है कि हर मज़हब के अपने त्यौहार होते हैं जो मनाए जाते हैं। इसी तरह मुसलमानों के लिए भी कुछ ख़ास खुशी के दिन होते हैं, त्यौहार होते हैं जो मुसलमान हर साल मनाते हैं। और इसलिए यहाँ पे भी दो ऐसे त्यौहार बताए गए हैं मुसलमानों के जो कि हम हर साल मनाते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसमें से ख़ास जो है वो एक जो नाम है ईद उल अज़हा, यानी कि जिसको हम बड़ी ईद भी कहते हैं, उसके बारे में इस चैप्टर के अंदर जिक्र है। जी बेटा, स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम सबसे पहले इसकी रीडिंग करेंगे, फिर उसके साथ हम इस चैप्टर का बुक वर्क कंप्लीट करेंगे। ठीक है बेटा, रीडिंग स्टार्ट है। अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए साल में खुशी के दिन भी मुकर्रर फरमाए हैं, जैसे ईद उल फितर और ईद उल अज़हा। ईद उल फितर रमज़ानुल मुबारक के बाद यकम शवाल को मनाई जाती है और ईद उल अज़हा ज़िल हज की 10 तारीख को। बेटा ये आपने सबने याद रखना है, पहले से ही सबको पता होगा कि ईद उल फितर जिसको हम छोटी ईद कहते हैं और ईद उल अज़हा जिसे हम बड़ी ईद कहते हैं। तो ईद उल फितर जो है वो यकम शवाल को, यानी रमज़ान के सारे रोज़े रखने के बाद जो हमें अल्लाह ताला की तरफ से तोहफ़ा मिलता है ईद की सूरत में, वो ईद उल फितर है। और फिर बड़ी ईद यानी ईद उल अज़हा जो कि हज़रत इब्राहीम की सुन्नत को हम पूरा करते हैं, वो है जी ज़िल हज की 10 तारीख को हम मनाते हैं। इस दिन हज करने वाले मुसलमान मक्का मुकरमा में कुर्बानी करते हैं, जबकि दुनिया भर के मुसलमान अपने अपने घरों में ईद मनाते हैं और कुर्बानी करते हैं। ईद का दिन था, सब लोग सुबह सवेरे जागे, नहाए धोए, नए और साफ सुथरे कपड़े पहने, बच्चों ने रंगारंग लिबास पहने। अब्दुल्ला ने पहले बकरे को नहलाया और खुद नहाया। सुबह सूरज निकल आया, लोग सुबह बच्चों के साथ लेकर ईदगाह चले गए। आपको पता है बेटा, आप लोगों की भी यही सेम इसी तरह से रूटीन होगी ईद वाले दिन कि ईद उल अज़हा को सबसे पहले जो है वो ईद से बहुत दिन पहले ही आप जो है वो जिस जानवर की कुर्बानी करनी होती है वो आप ले आते हैं। और स्पेशली बॉयज़ के लिए तो ये ईद बहुत ख़ास होती है। और उसमें तैयार होने के, नमाज़ पढ़ने के, इसके अलावा जो है वो कुर्बानी के जानवर के साथ बहुत सारे लोग जो है वो टाइम गुजारते हैं। इसी तरह बेटा ईदगाह के बाद क्या होता है कि इसमें जिसकी स्टोरी बताई गई है कि वो है जी अब्दुल्ला, कि अब्दुल्ला का भाई और छोटी बहन भी अब्बा जान के साथ रवाना हुए और रास्ते में सब तकबीर पढ़ते गए। ईदगाह में बहुत से लोग जमा थे। तमाम लोगों ने नए और साफ़ सुथरे लिबास पहने थे। इमाम साहब ने नमाज़ पढ़ाई, खुतबा पढ़ा, दुआ मांगी और सबको ईद की मुबारकबाद दी। लोग आपस में गले मिले और घरों को लौटे। अब्दुल्ला के अब्बा जान भी सबके साथ वापस आ गए और उन्होंने सारे घर वालों को ईद की मुबारकबाद दी। बच्चों ने घर में दुम्बे और बकरे के गले में हार बांध रखे थे और खुशी से उछल रहे थे। नेक्स्ट पेज है बेटा जी, पेज नंबर 52, कि अब्दुल्ला के भाई और अब्बा जान ने मिलकर बकरा ज़िबा कर दिया। और अब्बा जान ने बताया कि बेटा असल कुर्बानी यही है कि अल्लाह की राह में प्यारी चीज़ अपनी पेश कर दी जाए। ठीक है। अम्मी जान ने गरीबों और मोहल्लेदारों को गोश्त देने के लिए इसके 2 हिस्से कर दिए, एक हिस्सा घर के लिए रख लिया। ये सबको पता होना चाहिए बेटा कि अल्लाह ताला की खातिर जो हम कुर्बानी करते हैं उसमें सिर्फ ये नहीं कि कुर्बानी करके जो उसका जो है वो कुर्बानी का जो गोश्त है वो अपने घर में रखा जाए, बल्कि इसमें गरीबों का, अपने रिश्तेदारों का और का भी हक होता है। ठीक है। सबसे पहले उन लोगों का निकाल के और एक हिस्सा अपने घर के लिए रखा जाता है। अब्दुल्ला और इसकी बहन ने मोहल्लेदारों में गोश्त बांटा। दोनों बच्चे बेहद खुश थे। जो लोग कुर्बानी नहीं कर सके थे, इनके घर भी बहुत सा गोश्त जमा हो गया। इस तरह जो था वो क्या हुआ कि वो सफ़ेद पोश लोग भी और जो गरीब लोग हैं, जो जिनके पास इस्तात नहीं थी कुर्बानी करने की, उनके घर भी गोश्त भेज दिया, जिसका अल्लाह ताला भी खुश होता है। इस तरह जो उन लोगों की हेल्प भी हो जाती है। अब्बा जान ने बताया कि कुर्बानी के गोश्त का मकसद सिर्फ गोश्त खाना नहीं, बल्कि अल्लाह ताला को ये पसंद है कि इसकी राह में कीमती चीज़ कुर्बान की जाए। जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत कैसे है ये ईद उल अज़हा कि हम
جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آزمائشیں دی اور ان کو آزمایا، لیکن کیا ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہر آزمائش پر پورا اترے۔ اسی طرح جب ان کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ اپنی سب سے زیادہ قیمتی اور پیاری چیز کو قربان کر دیں، تو ان کے لیے اپنا سب سے قیمتی چیز اپنا بیٹا تھا، حضرت اسماعیل کو وہ قربان کرنے لگے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی جگہ ایک دمبے کو جو ہے وہ بھیج دیا، جس پر ان کی گردن پر انہیں چھری چلائی۔ اسی طرح تب سے ہی ہم سنت ابراہیمی کو پورا کرتے ہیں۔ پھر کیا ہوا کہ اس کے بعد ایک قیمتی چیز ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کی جائے اور غریبوں، رشتہ داروں اور ہمسایوں کا بھی خیال رکھا جائے، یہ بے حد ثواب کا کام ہے۔ قربانی کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، جسے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنایا اور مسلمانوں کو بھی اس کا حکم دیا۔ عید کی سب سے زیادہ خوشی بچوں کو ہوئی۔ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا تھا، سب نے نماز پڑھی، نماز کے بعد دسترخوان بچھایا، کھانا لگایا گیا، سب نے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کھانا شروع کیا، اور کھانے کے بعد سارے گھر والے قریبی رشتہ داروں سے ملنے گئے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اس نے جو ہے وہ انہیں اپنی راہ پر قربانی کرنے کی توفیق بخشی۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ آپ کی ریڈنگ تھی۔ اس سے آپ کو کتنی چیزوں کی جو ہے وہ سامنے آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مذہب کے جو کچھ خاص تہوار ہوتے ہیں جو ان مسلمانوں کے یا اس کے علاوہ اور بھی مذاہب جو ہیں جو ان کی پہچان بنتے ہیں، اور وہ ہمارے تہوار میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ شامل ہے، اور اس تہوار کو ہم کیسے مناتے ہیں وہ اس پورے چیپٹر میں آپ کو بتایا گیا ہے، اور کن کن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے خیال رکھنے کے لیے کہا ہے کہ خوشی کا دن منائیں، لیکن ان تمام چیزوں کو مت بھولیں جن کا حکم دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ سارا آپ کی ریڈنگ میں شامل تھا۔ جو اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا بک ورک کیا ہے۔ جی تو میرا بیٹا اب آ جائیں آپ اپنے بک ورک پہ، پیج نمبر 53 پہ دیکھیں۔ سب سے پہلے ہے ہمارا، آپ کو پتہ ہے ریٹرن ورک میں ہمارے کوسچن آنسر شامل ہوتے ہیں، لیکن اب ہم کیا ہے کہ فرسٹ کوسچن آپ کا جو آن بک ہوگا آبجیکٹیو ٹائپ، وہ ہے جی سب سے پہلے غلط اور درست فقرات کا ہم نے جو ہے وہ نشان لگانا ہے۔ سب سے پہلے ہے جی کہ سال میں مسلمانوں کی خوشی منانے کے سب دن ہوتے ہیں، غلط، کچھ خاص دن جو ہے وہ مقرر کیے جائے۔ عید الاضحیٰ رمضان المبارک کے بعد یکم شوال کو منائی جاتی ہے، نہیں، یہ غلط ہے، کیونکہ بیٹا جی عید الاضحیٰ نہیں بلکہ عید الفطر یکم شوال کو منائی جاتی ہے، اور آپ نے یاد رکھنا ہے کہ عید الاضحیٰ 10 ذی الحج کو منائی جاتی ہے۔ مسلمان عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرتے ہیں، بالکل درست ہے۔ عید کی سب سے زیادہ خوشی بچوں کو ہوتی ہے، درست ہے۔ قربانی کرنا سنت ہے، ٹھیک ہے بیٹا، یہ بھی درست ہے۔ نیکسٹ کوسچن پہ آ جائیں، کوسچن نمبر کثیر الانتخابی سوالات یعنی ایم سی کیوز آپ کے جو ہیں، اس میں فرسٹ کوسچن ہے عید الفطر کب منائی جاتی ہے؟ دا رائٹ آنسر از یکم شوال۔ نیکسٹ ہے عید میں سال میں کتنی عیدیں ہوتی ہیں؟ 2، ٹھیک ہے بیٹا۔ عید الاضحیٰ کب منائی جاتی ہے؟ 10 ذی الحج کو۔ نیکسٹ ہے قربانی کا حقیقی مقصد کیا ہے؟ کہ ہم نے چیپٹر کے اندر پڑھا کہ اللہ کی راہ میں خون بہانا، ٹھیک ہے بیٹا۔ پیج نمبر 54، الفاظ کے الٹ آپ نے لکھنے ہیں یعنی متضاد الفاظ۔ خوشی کا ہوتا ہے جی غمی، غریب، امیر، جلدی، دیر، دوڑ دوڑ کر، آرام آرام سے۔ صاف ستھرا، اس کا آپ گندا بھی لکھ سکتے ہیں اور میلا کچیلا بھی لکھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ واحد الفاظ کی جمع آپ نے بنانی ہے۔ خوشی، خوشیاں، قربانی، قربانیاں، جالی، جالیاں، چابی، چابیاں۔ نیکسٹ ہے جی خالی جگہ میں آپ نے اور کو کا استعمال کرنا ہے کہ آصف نے بھائی کو بلایا، بچے نے گیند کو ٹھوکر ماری، امی نے شازیہ کو کھانا دیا، سب نے مل کر کھانا کھایا، گھر والوں نے اللہ کا شکریہ ادا کیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ آپ کے فل ان دا بلینکس ہوگی پیج نمبر 54 پہ۔ پیج نمبر 55 پہ بیٹا لاسٹ کوسچن آپ کا جی بک ورک میں جو ہے انکلوڈ، وہ ہے جی الفاظ کے حروف الگ الگ کر کے لکھنے ہیں، یعنی جوڑ آپ کو دیے ہیں الفاظ میں، اس کا آپ نے توڑ کرنا ہے۔ فرسٹ ورڈ آپ کا گوشت دیا ہوا ہے تو اس کو کیسے کریں گے؟ گاف واؤ شین تے، ٹھیک ہے بیٹا، الگ الگ ہم نے ہر حروف کو کر دیا۔ دسترخوان بنے گا دال سین تے رے، دستر، خے واؤ الف نون خوان، کاف رے بے، کاف رے ملا کے لکھیں گے، بے الف با نون چھٹی نی قربانی، عین یہ دال عید، خے توئیں بے با خطبہ،
जीम लाम दाल छुटिए दी जल्दी। ठीक है बेटा, ये पेज नंबर 55 तक आपका बुक वर्क भी कंप्लीट है। उम्मीद करती हूँ कि बेटा अच्छे तरीके से आपको इस रीडिंग की समझ आ गई होगी। चैप्टर ईद उल अज़हा की, इसमें से बहुत से मेन पॉइंट्स आपने याद रखने हैं बेटा। रीडिंग को अच्छी तरह आपने रिवाइज करना है, बुक वर्क को आपने अच्छी तरीके से लर्न कर लेना है। और बेटा आपने मेन पॉइंट्स आपने ज़रूर याद रखने हैं जो मैंने आपको बताए हैं कि अल्लाह ताला ने हर मज़हब के ख़ास त्यौहार मुकर्रर किए हैं जो हम खुशी के मौके दिए हैं, जो हम मनाते हैं, जो कि हमारी पहचान बनते हैं। और उसमें ईद उल अज़हा, ईद उल फ़ितर हैं। ईद उल अज़हा के बारे में आज हमने चैप्टर पढ़ा कि मुसलमान उसमें जो है वो 10 ज़िलहज को ईद उल अज़हा मनाते हैं, सुन्नत इब्राहिमी पूरी करते हैं, साथ कुर्बानी करते हैं। और कुर्बानी का ख्याल क्या रखना है कि गरीब लोगों को भी दिया जाए, रिश्तेदारों को भी दिया जाए, और अपने घर में भी गोश्त जो है वो रखा जाए। इसके साथ साथ क्या होता है कि हमें दूसरों को भी अपनी खुशियों में शामिल रखना चाहिए, ताकि जो अल्लाह ताला की मखलूक को खुश रखेगा, अल्लाह ताला उससे खुश होगा। ये तमाम बातें आपने मेन पॉइंट्स जो है वो याद रखने हैं और अच्छे तरीके से इस लेक्चर को जो है वो याद रखिएगा।